Halo teman-teman, hari ini buka mainan ini. Ini mana ya? Yuk kita buka. Kita dulu. Pertama kita buka bel. Wow, tulen. Alum. Enak. Kecilnya Patty. Ini telal. Ya, ular. Buaya. Buaya. Oke. David. Oi. Halo lapar. Mau makan ini.
Nyam nyam nyam. Enak. Minum dulu. Buaya. Buaya. Gigi sakit, sakit. Tahu. Sudah dua nih. Ayo. Haus nih. Minum dulu. Enak, gigil. Dulu ya, nanti kita main lagi. Jangan lupa like, subscribe. Bye bye.